Mabui ke a le dumedisa ka lebitso la Jesu wa Nazareta ya buang le wena ke Bishop Pitso. Re na le Mohoti Skonyela. So re o dumedisa morena Jesu wa tshepahala haholo, modimo wa rona ke modimo wa toka, ke modimo wa hallang. Anke ke rapele tshebeletsong ena re sa e qala le wena mohi. Ntate lebitso la Jesu wa Nazareta o modimo wa tshepahalang. Tlo bue tshebeletsong ena e le hore ditjhaba tsohle di tle di dumela hobane modimo ka Jesu, amen. Re dumela modimo ke modimo ya tshepahalang haholo, modimo tlo tshepahala tshebeletsong ena a re bontshe kganya ya hae. E tswa ho sena letho le hlola modimo, ntho engwe le ngwe ka etswa ke modimo haholo ha motho a dumela. Jwale re kopa ka tjhelete lena tshebeletsong ena ko be le rona re bile le paseka e monate, re bone matla a modimo ka tlasa sehloho se ne se re tsamaisa sa bohlokwa se ne se bontsha hore merero ya modimo hore o tlamehile ho be le dintho tse o fetang ho tsona, o tsamaya le modimo because modimo dintho tse ding wa di dumella empa le bakeng la hore a batla ho bona dipelo tsa batho. Ona ho Israele kana ka le lapisa ka le fa lenyorwa ke tle ke bonetse pelong ya lona e fela le rata Jehova modimo wa lona kapa tjhe. A re qetellong ka lefa manna a bontatana ba sa tlwang ba tsebile empa nna ka lefa ona. Modimo wa rona ke modimo a tshepahalang ka jeno. Ke rata ho bua le wena mme le ntate ka jeno lena o santsa no mametse hore modimo ha a sitwe ke letho. Ke bone matla modimo a tshosang. Ke batla ho bua le mohlanka modimo mona kaofela ke mongwa barabaka ba dikakapa ditshepe ntho tse thata. So re batla o arolelana le wena tse ding tsa dintho before ya lentswe la modimo because re bone matla a modimo ka tsela e ikgethileng haholo. O ka dumedisa mmuhi wa rona mabareng khedi modimo wa tlona la fatshe. Okay, ke a leboha. Ke rata ho le dumedisa kaofela lebitsong la morena Jesu ya buang le lona ke ntate Skonyela, lebitso la ka ke Samuel. So eo ke nang le ena mona ke ntate wa ka ntate Bishop TJ Pitso eo ke ileng ka kopana le ena modimo a mfa monyetla hore ke kopane le ena. Mme ke bone dintho tse kgolo ho kopaneng wa ka le ena, ke bone modimo a etsa mehlolo ka yena, ke bone modimo a mo sebedisa ka tsela e makatsanang. So ntho e etsahalang kore re tswa conferenceng ya Easter eo re bone modimo ka tsela e makatsang, a mo sebedisa ka tsela e makatsang. And ke rata hore ke re ho wena nka nako ya hao o ka ba le rona nakong ena ya hona jwale, modimo a tseba ho hlonolofatsa hobane hona le dikarolo tse ding tse o tlotla o di rata, hona le dikarolo tse ding tse o tlotla o di elellwa hore modimo o na le plan ka bophelo ba motho e mong le e mong. So ke kopa fela hore o dule fatshe o mamele lentswe la ntate modimo. Ke a leboha. Amen. Ya a ne re le conference mo pasekeng hona le dintho tse ngata ke bone modimo a thusa batho. Ona le ntate mong ke la ka mona anana le bothata ba molala mone ene re bontsha batho hore ha hona ntho e hlola modimo. Israel a ene ngotla matswa bibele re ho no ho utlwahala ka hara ba Philista matla modimo ana betsa ba Israel bana ba utlwa hore hona le sisinyeho matso a bona fela le ha bane bana ba betsa mididietsane ba otla diatla tsa bona Jericho ile a tsitsinyeya ke matla a tlotliso eo. So re bontsha batho matla ao, batho ba ile ba fola melala o bone boholo ba modimo le borena ba modimo. O ka bontsha mme le ntate ba mametseng wa ka wa share taba ikefeng e uleng wa rata conference ena e uleng wa e bona kapa modimo wa la o makatsa ka ona o bona hore modimo wa rona wa tshepahang. Hona le dintho tse mmalwa tse kile ka ithuta tsona mo ilapeng. Ke ithutile ntho ya hore modimo ke modimo wa dintho tsa hae, ha a sebetse ka ho ya ka dikelello tsa rona le ka menahano ya rona. Hobane kile ka ithuta ntho e le nngwe ka hore hona le hore re nke dintho hanyanyana, batho ho hlompha molomo wa modimo. Ke hopola ha re ne re tloha hae ne ke tsamaya le mme mong a hlalosa mathata a hae. Re ne re sena le ntate Bishop, re ne re sena le yena o ne a le mo a leng teng, but modimo o ile a mo nyenyeletsa ka tsela e ile a mo nyenyeletsa ka yona. Ditaba tse ne re di bua ha re tsamaya tseleng le mme enwana ntate Bishop o la fihla fela a di profeta ka tsela e jwalo. Ke la ka utlwa ke maketse mme nka boha ka bona le botle ba modimo. Hona le dintho tse ding hape tse kile ka ithuta tsona. Hona le batho ba ileng ba qetella ba bitswa ba founelwa malapeng ho fumantsha hore bana le bothata, and ha ba fihla sebakeng seno ba fihlile ba bontsha taba eo e neng e bueha e le taba eo e le nnete. Ho bona hore modimo o ne a le tshebetsong ka tsela e matla tshebeletsong e re tlohang ho yona. So hona le dintho tse ngata tse re ithutileng tsona
and ka o kgothaletsa hore letsatsi le leng le le leng la bobedi le leng le le leng dula ona le rona o tlotla o ithuta tse etsahalang ka hare ho tshebeletso e re leng yona e leng Jehovah Shammah International Ministries. Amen. Ona ke bone batho ba bangata modimo ke bone batho ba bangata modimo a ntse a ba lokolla batho ba neng ba tlamilwe ke bone tokoloho haholo batho matimona a tswa bathong and then matimona confessa and ka bona boholo ba modimo le borena ba modimo because ke bone matla a modimo a theoga modimo ne ntse dintho tse kholo haholo conference ne re ho yona ke bone lerato la le magatsang hona le malapa a modimo a kopantseng modimo ntse dintho tse kholo ka conference because ana na le morero ka matshelo a batho ke kana ke dumela today yena modimo yeno a ka tlo thusa mohia ya shebeletseng ya mametseng ka tsheno re tlo arolelana lentswe le yena ene dintho tse ngata di tlo etsahala hobane beke ka di-one re tlabe re le mane sebokeng and re dumela modimo haholo re bone di sangoma tse pedi di lahla di tloella dintho tsa tsona ba re ba sala Jesu morao and praise God re na le bona conferenceng ana re le bohabu ba batho bohle kaofela ba ntseng ba tsheditse tshebeletso ena dikakapa ke re kena ke Jehovah Shammah International Ministries empa ka tshebeletso ena hona le dikakapa ditshepe batho ba tata batho ba dumela modimo le matla hae a sa sitweng ke letho jwale ke rata ho bua mantswana a bohlokwa hore conferenceng yona ene re fitileng ho yona ka hara dintho tse modimo di entseng tse ngata ke hlokometse hore ke bone batho ba bangata ba lokollwa batho ba kgutlelana le modimo ka tsela e ikgethileng ke bone modimo a etsa dintho tse ngata le ba bang ba bana baka ba boelana le modimo nna le bopaki bone bo tla dipelo ba batho ba bang ba ne ba bontsha matsatsi a ho feta ka mo modimo a ba lokolotseng ka teng gore modimo o entse ntho tse sa kgonahale di kgonahale mme mona mpontsha re ntate Bishop ha ke a gona ho tlisa bopaki ma modimo o nthusitse ka ke sale ke batla ngwana modimo ke yona o mphile ngwana ka bona hore modimo le rato la hae ha lena tekanyetso modimo ke modimo a tshepala ka tsela kgata ya modimo ke modimo ya ke nga tloella motho le ka tsatsi leng ke a go kgothatsa mo leng teng hore ke a tseba le wena mo maemo o leng hona o ka hara boemo bo bohloko bo mang le mang ha o shebile a bona motho a seng bohlokwa ka jeno mara ke rata ho bua lehlakore la manyalo a fetang ka hara mollo manyalo a fetang ka hara maemo a thata batho ba experiencang mathata manyalong a bona dintho tseo ba ne ba sa di tlwaela ka hara manyalo di se di kene sera se kene ka hara manyalo a bona modimo o tlo bontsha matla hae ka tsela e ikgethile because modimo wa rona ke modimo a tshepahalang and ke bone modimo a hlwekisa hona le ngwananyana e mong yani e modimo na mpontsha yena yani a tswile le khwehwe and yeah but ka tshebeletso ya tlhatsuo ya maoto fela modimo tjha etsa mohlolo re ne re hlatswa batho maoto re bontsha batho re Jesu ha re o hlwekile ka ho felletseng a se ntho ya kelello empa ke nnete e etsahalang and ka ona nako yona eo modimo a fedisa le khwehwe le mothong e seng o sasa ka nako yona eo because ke modimo a tshepahalang ke bone modimo and ya ama dipelo tse ngata and ya batho ba bangata ba qalela ho bona kganya modimo re modimo le rato ha kae hore modimo o tsotella batho boemong bo phame empa o ipatlela motho a ka dumelang fela so ke ka hona ke re dumela hore ka jeno lena moyana le rona ntate mo mme ke kopa be le mamello ya rona ka jeno because hona le molaetsa o ke batla go fana ka ona go thusana le batho manyalong a bona le feta maemo a thata ke a tswa tswa conferenceng o tswa dipasekeng ka dibaka ka o fapana mare ha o hantle ka hare ha o fitla hae o fumane maemo a ne a ntse a o yebetse a botshelo empa nna le ntho tse ke batlang go bontsha tsona tse bohlokwa maikarabelo ao o ka nkang ka hara family ya hao tjhentjha dintho hore modimo a kgutlisetse dintho maemong re sa tlo ya lentswe nna modimo bukeng ena ya Johane chapter 1 chapter 2 verse number 1 Johane 2 verse 1 John 2 verse 1 re tlo bala lentswe la modimo and re tshepa morena Jesu hore modimo tlo re etsa hantle ha ona ntho hlola modimo ntho ngwe le ngwe ka tswa ke modimo ke o jwetsa nnete modimo a ke be ba o tloella modimo a ke be ba o lebala mphe motsotsonyana ena re ke re buisane le wena ko mmamele so modimo a se buang ka balla lentswe la modimo ha e fumanehile
e baleya tjena. Ka letsatsi la boraro bohadi ba e ba teng kana wa Galilea, mme Jesu o ne a le teng. Jesu le yena a biletswa bohading le barutuwa ba hae, mme veini ya fela. Ya ba mma Jesu o re ho yena, ha bana veini. Jesu a re ho yena, mosadi, taba ya ka le wena ke efe? Nako ya ka ha e so hotle. Mme a re ho bahlanka, etsang ka hohle ka moo a tla le bolella ka teng. Dinkgo tsa majwe tse tsheletseng di ne di le teng, tseo Bajuda ba itlhatswang ho tsona. E nngwe le e nngwe e ne e tlatswa ka ditekanyo tse 2 kapa tse 3. Jesu a re ho bona, tlatsang dinkgo tseo ka metsi, ba di tshela, tsa tlala. Ya ba o re ho bona, kgang jwale le isetse monga mokete, mme ba mo isetsa. Ya re ha monga mokete a latswa metsi a fetohileng veini, a sa tsebe moo a tswang teng, ho tsijwa ke bahlanka fela ba khileng metsi. Monga mokete a bitsa monyadi, a re ho yena, batho bohle ba e ba be veini e monate pele, mme e re hobane ho nowe haholo, ebe hona ho tliswang e botswa. Wena veini e monate o e bolokile ho fihlela jwale. Mohlolo ona o Jesu a qadileng ka ona, o ne wa etswa kana wa Galilea, a bontsha kganya ya hae, mme barutuwa ba hae ba dumela ho yena. Ka mora tseo ba theohela Kapernauma, e le yena le mmae le bana babo le barutuwa ba hae. Ke a leboha ntate ya halalelang lentswe la hao ke lena, bua ba sa mametse, mme Modimo a ka lokileng ba ka ba bohe kganya hao le matla wa sa sitweng ke letho, ka lebitso la Jesu wa Nazareta, amen. Amen. Ke rata ho bua le wena mantswe ana ngwaneso, o santsane o mametse, o shebile. Ho na le Modimo ya tshepahalang, Morena Jesu Kriste. Ho na le taba e bohlokwa e ke ratang a etsang mona. Bibele re ha a sa a memelwa mokete, a tla le barutuwa ba hae, mai le yena o ne a le teng. Bibele re ha o ntso ho ketekwa, ya ba veini ya fela. Ha ba fumana hore veini fedile, ya ba nka qeto, Maria o nka qeto ya ho Jesu. O yena veini fedile. Jesu a tseba mohopolo wa Maria, ho a bona le tumelo ya Maria ho yena ya hore a ka tseba ho ba etsetsa veini. Bibele e re ya ba Jesu re nako ya ka he sohle mosadi. Maria a tseba hore Modimo kapa Jesu a kebe a tloella batho ba nang le ditlhoko. Ha ka ba tloela, a tseba pelong ya hae re o tlo ba etsetsa, empa ntho e bohlokwa ke yena ke ho etsa ka mo tla laelwa ka teng. A tseba hore motho ya sa dumeleng le ya kiking a boloka seo a se bolelletsweng, Modimo a kike a mo etsetsa letho. Ya ba ho bona le etse ka moo a tla le laela ka teng. Bibele re mona ya ba etsa ka moo a ba laetseng ka teng. Taelo ya Jesu ke yena, ha fihla ho bona hore ba tlatse dinkgo tse ho hlapiwang ho tsona. Bajuda ba ne ba hlapela ho tsona dinkgo tseo. Bibele re Jesu a re hona ka moo tshela metsi, ha qeta a leboha. Ha leboha, Bibele re metsi a fetoha veini. Batho ba ne ba le teng bohle, o ske wa lebala hore ho ya ka runa kapa ka botho, dintho tse o hlapelwang ho tsona ha se dintho tseo re nwelang ho tsona, empa Jesu a kgetha tsona dintho tsena. Ke ka hona Maria re le etse ka moo a tla lelela ka teng. Ho ya ka botho e tla bonahala e le dintho tse ditshila tseo metsi ana a fetohileng veini ana rapellwa ho tsona, empa ho ya ka Modimo bana ha Modimo a bua a re ntho e hlwekile, Maria wa tseba hore e hlwekile ka sebele. Jwale ka ona nako yona eo ba tlatsa dinkgo tseo, ha ba se ba di tlatsitse, Jesu a qeta ho leboha, metsi a fetoha veini, ba isa ho monga mokete. Ha ba fihla ho monga mokete, Bibele e re a makala, ho na sa tsebe mo veini ena e tswang teng, empa ho no ho tseba fela batho ba neng ba na le Jesu le bahlanka ba hae, ke bona fela ba neng ba tseba hore na veini
e tswa kae yena o ne a sa tsebe ke dumela gore mohlomong ha na ja ka tseba gore na vein e tswa kae o ne a keke a amohela vein eo hana ka tseba mohlomong hana ka ba karolo ya batho ba ne ba le teng moo mohlomong o na tlo nyatsa anti ho nyatsa ha hae ho tlo sitisa gore mohlolo o etsahale bakeng sa bophelo ba hae jwale ba mo etsetsa dintho ba lokisa dintho tsa bona ba ntsha vein ena ka hara dibate tse ho sebeletswa ho tsona ba isetsa monga mokete batho ba hlalefileng kapa bomme ba tseba hore ho na le sebaka se bitswang kitchen ke teng moo sebeletswang dintho teng e re ha di iswa ka hara batho di isiwa ka hara batho e le hore ho a tsejwa hore ntho e le nngwe e tlo kgahlisa batho ba tla be ba sebeletswa ke bua mantswe ana wena ka jeno ke re morena Jesu wa o rata mo leng teng modimo o bone bothata ba hao empa lebaka ke hore ha o ko o etsa ka mo laelwang ka teng ka jeno lena o ko etse qeto ya ho etsa ka mo tlo laelwa ka teng tshebeletsong ena qetelong ya ona re tlo o fa taelo a o ko etse ka mo tla o laela ka teng o tlo bana mohlolo ka hara lenyalo la hao o tlo bana mohlolo ka hara lelapa la hao modimo a ke be a o tlohella modimo a ke be a ba o lahla modimo ha e ka tshobotsi ya batho ho no le thata ho batho bana hobane dintho ne di sa tsamaye hantle empa batho ba ne ba sulafalletswe lenyalong ho so sena monate ka hara lenyalo leo empa ha vein e morapeletsweng ke Jesu ha e fihla ho bona lenyalo la qala fatshe ke batla ho bua mantswe ana ka jeno ke re lenyalo lao le ne le monate empa ka jeno a ko le memele Jesu a ko bitse Jesu wa Nazareth mo bitsetse lenyalong la hao a ko bitse tau ya loko la Juda ko imeme ka jeno bane batho ba ne bile ka ba la ba tseba hona le nako eo dintho di felang ka yona hona le nako eo le rato le tapang hona le nako eo le thabo le felang le ka hara malapa e ka ba la ba tseba hona le nako eo mofuthu ola o felang o ditlwaelo tsa maoba tsela yane ya o hlomphana mabitswane a hlompheyang a batho bana ba bitsana ka ona empa hona le dinako tseo diphephetso tsa bophelo di etsang hore a fela a se ka hlola sebediswa e mongwe a tseba gona bitswa Rathabiso ona bitswa hantle hani ka jeno lena o sa bitswa Rathabiso ko ya mona a tseba hantle hore ona bitswa hantle Sweetheart ma hona jwale ke o so bitswa Mathabiso le baka ke lena di a fela dintho tse di bophelong di fediswa ke sera se re sa tsebeng empa ke re ho lona ha Jesu a le teng a ka qala dintho fatshe lerato le a ka le tsoseletsa hape a ka tlisa tatso ka hara lona ho sena taba boemo bo jwang Jesu wa Nazareta a ka khutlisetsa dintho boemong bo lebitso la hae le ka tlotlwang mo mang le mang a ka bona bohlokwa ba hae ke mmone ke modimo a tshepahalang ke mmone dintho tse ngata ke ile ka rapella batho ba bangata ka bua lentswe fela hodima metsi ka bona modimo a lokolla batho a bula mahlo a difofu diritsa ditsama ke bone matla modimo ke ka hona ke re bone sontaheng se fetileng amen ka Saturday ka Paseka matsatsing a Paseka re bone modimo a etsa ntho tse kgolo ka o hlatswa fela motho batho ba phela mahloko a tswa ho batho matimana a tswa batho ba hlatsa ya ba re a tseba hore ha a le teng ha batho ba boloka seo ba se bolellwang Jesu o tla etsa mohlolo kganya ya modimo e tla bonwa matla modimo a tla senoa ke bua mantswe ana wena mo dutsing teng ke a tseba ho monate ka nako e nngwe bophelo bona ka boka fela ba hao o bona ka ba tharollo ya botshelo empa ke re ho wena se ke wa ipolaya se ke wa nyahama pelong ya hao se ka fela pelo ke maema hore lenyalo lao le feta ka hara mollo jwang Jesu wa Nazareta o tlo tjhentjha boemo bo o tla tlisa dintho taolong motshepe modumele le ha etsa dintho ka nako ya nngwe ka nanyatsa a ntho nyatsa mohlolo wa bokamoso ba hao batho bana bona ntho ba yentseng ke re ho batho ka dinako tse ding batho ba lemoe hore ka hara di-kitchen ho na le ntho tse bohloko tse etsahalang ho tseba bomme fela hore ka di-kitchening ka moo ha a tlo tlohella ka lebaka fela la ntsintsi ha a tlo tlohela
dijo a pheile a etseditse batho ba hae dijo a entse setjhu sa hae ha a sheba ka hara pitsa a bona tsintsinyana e le nngwe mmena wa enka o e lahlela kwana ha ka tatlise dijo tse hlokwang ke batho ebe batho bona ba nyakalla empa ba sa tsebe hore na dijo tse di tswa kae le hore ho nona le ntho e sa nepahalang ebe motho ena a tla rapela a bue lentswe la hae ho na le ntho tse ngata tse etsahalang ka dikitcheneng mare bomme ha ba hlaya ba hlahisa dintho di lokile ho na le ntho tse etsahalang ka malapeng ha o ka kena o se malapeng a mang o keke wa rata empa ha mme a ka feta moo o tla fumana sebaka se tjhintjhile a se lokisitse se kgahla mahlo a batho empa batho ba sa tsebe hore ke ditshila tse kae tse mme ena di tlositseng hore sebaka seo se kgathale ke a tseba nako e nngwe a mang a manyalo batho ba mangata ba tsebe hore na a fetile ka ho bona batho ba thabileng o bona batho ba nyakaletseng mare nnete ke hore ho na le moo ba fetileng teng o bona ba thabile ka jeno o lakatse ka ka be le monna hao eo o lakatse ka ka be le mofumadi wa hao nnete ke hore ba ahile lerato la bona ho morena Jesu ba mo tshepa sebakeng sa nako tse thata ba mo tshepa le ka dinako tse ding ha laela a bua ntho ba etsa ke ka ona manyalo a bona yemeng e re ke bua mantswe ana le wena ho na le family e nngwe ene phela ka thata haholo amene phela ha monate family ena e le mme le ntate ba ratanang mme enwa le ntate enwa tsela eo ba neng ba ratana ka yona ne le engwe e tshosang ka hara lerato leo le lekalo wa fihla dinako tseo ntate a tjhentjhang ha ntate a sa tjhentjhile jwale ntate a sa fumane mohaisane ba se ba ijolla ba iphelela bophelo bo jwale lerato la lelapa la fela jwale ka lebaka la diphephetso tse teng mme wa lelapa lena a leka ho isa ditaba ho bo malome ha fihla disa ba tla ba leka ho bua ho ska ba le karabo a tsamabitsa borangwane a bitsa difamily batswadi ka mahlakoreng ya ka dintho di tla loka empa ho tsamaya ha nako dintho tsa hutlela maemong ane mosadi yona a fellwa ke tshepo ha tsebe bothata ke eng ha tsebe ke nya tshintshileng lenyalong wa bona ha veini fela ho ba bohloko ka hara lenyalo dintho di a senya hobane ho na le mo veini e senyi fitiseditswe teng ke batla ho bua mantswe ana le wena ka jeno lelapa lena le ne le rate hakalo ka letsatsi le leng mme wa lelapa lena ntate wa mona na tlwaetse hore ha mme yona theoetse ba ne ba fapana ka dinako tsa mosebetsi jwale ho fapana ha bona ka nako tsa mosebetsi ntate ona tla hae ka dinako tsa dijo yena o ne a tla ka 12 ebe mme yena o tla tlotla ka morabo 1 jwale nako tsa bona ni di fapana ha mong a fitla e mong wa tsamaya jwale ka letsatsi le leng ntate ona na sa tseba hore mme ona sa nkile scaftini ena ha sa tla hae jwale mme ka bo madimabe jwale ntate ebe le na le mohaisane mo ba dula ba thabile e le ha mohaisane ebile ba ithoballa ka moring ya mosadi enwa ba phela bophelo bo e le ha bona ka hara ntlo ena ntate wa next door le ena ha tsebe mosebetsing mme wa ka mo le ena ha yo mosebetsing ka phoso mme ena ska tshwareha hantle mo a leng teng ha se a sa tshwarehe hantle a nka qeto mmenwa a nka qeto e veletseng ya hore mpe ke hae ka nnete mpe ke lo phomola teng ba mo lokolla mosebetsing hore a ngwaneso ka jeno lena re a lokola re a bona ha ona monate ene o tla hae jwalo a tseba hore ntate lena o reportile hore a tshitshia ba hae jwale mmena ka lebaka la hobane o ne ana le senotlolo sa hae le ana itlela hae anti ntate le mme ba mtlung ba se ba iketseditse le hae mo ba ntseng ba qeta vein ya lelapa ke bane ka moring mmena ko kena ke ha hae o le ka ho bula ntate nyeo ha kwa le bile o ipotsa batho ba modimo anti ntate nyeo ka jele na ha tsamaya o ntsa le hae
ko ipulela fela ha ba tlo tlatsa lerata hloye motshwering ke ene a sa batleng lerata o kena ka tlung ya hae a phuthulohile o ya ka moreng a ntate wa mona o santsane a phomotse jwale Josefa ka mokgwa na iketlile ka teng o butse dirumu tsena o butse monyako o mong le o mong ha ona monyako o kwetsweng jwale mena na kenela phapusi o tlo fitla ka moreng ya bona ka phoso ha kena ka moreng mme hona le ntho e ke batlang go bontsha veini ya fela empa ka dinako tse ding e fela morerong o molemo mme na ha fitla ka moo o fumana motho ke yona betheng ya hae mosadi ye mong o robetse le monna wa hae ha hona ntho e bohloko jwalo ka eo ye ileng ya fitla pelong ya mosadi yona a bona mosadi ye mong ka hara ntlo ya hae ebile ya mo tsebang wa mohaisane wa hae ya mo tsebang hantle hore o na le lelapa la hae o na le monna wa hae empa ke yena wa fumanwa ka hara ntlo yena jwale mamela momamedi ho no ho le pain o ka ipotsa bohloko ba menwa ene le bohloko bo jwang mmena o no le bohloko yena a ipotsa potso se ke tlamile o se etsa ke se jwang jwale ba se ba tlotse ba ene le Adama le Eva ko ka mokgwa bana ba phuthulile ka teng phahlo tsena ba di beile kwana mmena ha tlameha ho lwana moya o halalelang ka hare ho yena o molella hore ha se nako ya ho lwana yena ena nako ha se nako ya ho lwana e khutsetse fela mosadi yona a khutsa o ba shebile ha ntse a ba shebile ho tla pelong ya hae o hopola ye menya melaetsa e re reng e re bontshang batho bohlokwa hore dintho tse ding di mpe empa ka hara bobe boo ho na le molemo o moholo ka baka hopola monna bitswang Samsoni batswadi ba ne ba sa tsebe mo a tswang ka manyepa teng ba bona tla tshwere hani ba ipotsa na o etsahalang bona ba thabetse ona ba leeto le letelele ane leeto la bona ne le batla matla monna yona ha fitla taung e shweleng o fumana dinotshi di behetse moo o nka manyepa ana o tlisetsa batswadi ba hae ha ba tsebe mo a tswang teng mamedi ke kopa o nkutlwe hantle meno le yena ka tlung ya hae ho thata botshelong ba hae empa mosadi yona na le tlhoko o tlamehile a boloke lenyalo la hae lenyalo la le ka hara bothata ka lebaka la mosadi enwa jwale o batla ho boloka lenyalo ha lwana ba re ntwa a motse jwale mosadi yona ba tla karabo e nepaetseng mosadi yona go letswalo la ela mohanela ya ba mosadi yona o etsa keto yena hanka ke ka lwana a re mamachi e be ho etsahalang o ntsa re ke kopa tshola ha se ka tshwenya machi ke ne ke re o apare re tlo bua a mo isa ka sitting room maki a dula o apere le monna ha kata ba botsa hore e be nka tlisa o thabela juice machi kapa coffee tea a nahana machi hore ha nka ka re tee mohlomong o tlo mbesa a mpe ke re ena e batang a ba santsa kopa ke nahana juice ntate ngwa botswa ntate juice wa o tee le yena hopola hore a tshena e batala re ka tshela ka ona mathata tsenye tshitsanga re a kena na juice lokile mmena tla e tshetse ka hara jeke yani jwale ha ona motho ya tsebang e tswa kae juice ena le hore ka hare ho yona e ba tshwaretse eng ka lebaka la hobane mosadi yona a tseba taba ye a ba sa tla le kgalase ya hae a tshella yena pele hore ba ske ba bilaela ka nna ba tshelletse a ba tshella le bona a nwa a dutse le bona ha qeta maisane a nwa ke letswalo lela wa le tseba letswalo le bohloko jwang a nwa ha bohloko ka tja mona maisane nyana teng a ikututsa bohloko juice nyana ya teng ke gona ka la le utlwa re tsebe mare a nwa bohloko bophelo mahae mare taba ya ka kena a ke batlang o yele hloko ha qeta ho nwa o kopa mohaisane o senyeditse motho enwa o senyeditswe o na le tokelo ya ho lwana empa ho lwana hae molao o ahileng ka ho yena o go tla bo senya lenyalo la hao
khutsa fela ena ntwa se ya hao ke ya Jehova. Jwale mosadi yona ya ka wa tseba hore ho kile ha etswa veini lenyalong le leng ya veini ya teng ya tshelwa ka ga dinkgo tse sa hlwekang tse ho hlapelwang ho tsona tseo batho ditshila tsa bona ba di ntshetsang teng. Ya ba mosadi yona wa elellwa hore ka ga ditshila tseo empa batho ba iseditsweng veini ba ne ba sa tsebetswa kae ile a tlisa lethabo maphelong a bona. A re mohlomong ka ketsahalo ye modimo rerile molemo bakeng sa lenyalo la ka. Ya ba o nka qeto ya o ikgutsetsa maisane a re a nka tsamaya matjhi a re ngwane soka lokoloha. Ya ba maisane wa tswa mosadi yona ikela ka tlung ya hae. Mosadi yona o setse le monna hae lenyalo le santsane le bolokehile hoba ntate ke yona sa le teng ka tlung. Ha hona ntwa, ha hona letho. Letsatsi la pele hwa go jwalwa ha hona bothata hoseng. Mme ena tswa hoseng o na sa tlwaela le ho etsa ketso ena a tsamaile ho tshella ntate metsi. Ha qeta mmolella metsi a se a lokile ka ja mmana ha sa ilo hlapa. Ha qeta o ihlatswa ntate wa teng mme ena a ina diphahlwa di beha moo. Letsatsi lona leo mme ena nka qeto ya hore a nke ke tjhentjhe monna wa ka dipijama mo tjhentjha tsona a mo tlisetsa tsona di beha moo. Ntate yena ha utlwe mme ena re letho. Mabeke a feta mme ena nka maikarabelo ya hae. Beke ya bobedi ya feta mme ena ha re letho. O ntse etsa dintho tse molemo ho ntate yona. Ntho ena e qeta ntate ha kgone ho robala bosiu hobane ha tsebe mohopolo wa mosadi enwa. Bomme le bontate dintho tse dingwe se ka lebala. Bomalome ba buile ba hlotswe, bontate ba tlile batswadi ba hlotswe. Empa ketsahalo ke ene bohloko ya hlahella ye sentseng lenyalo. Mosadi ke yona o kgutsitse a re letho o nka maikarabelo a ka tlung ya hae. Mosadi yona a ntse nkile maikarabelo a hae ya boikokobetso. A re mohlomong taba e tla ntshebeletsa ke yona e tlo kgutlisetsa lenyalo la ka. E ka tja bona matsatsi a ntse a ya jwale kgwedi tlo fela. Mosadi o se ka lebala monna ena ha mo fe tjhelete. Ha tsebe monna o kgola bokae. Ha tsebe tjhelete ya lelapa e fella kae. Empa ke batla ho jwetsa nnete ha kgwedi ka e tlo fela. Mosadi yona ya haine fela pele ka di 20 wa kgola. Ha kgola ka di 20 ntate o kgola bo di 25. Mosadi yona a nka tjhelete hae a tsamaya ilo reka grocery. Ha reka grocery a rekela le mohaisane. A rekela bana ba hae diphahlo na le ba babedi. Mohaisane na le ba bararo. A pesa bana a pesa le yona wa mohaisane a rekela le bana ka di size ba mohaisane. Mohaisane ha o tswile ha tsebe na mosadi yo nahanang. Ha ba botsana ntate o sa tshaba le ho founa enwa le yana a botse le mohaisane o tshaba ho founa a botse hore na ebe ho etsahalang. Mosadi o hopotseng o thotse ha bui e ka ka ha wa etsahala letho. Hwa fihla letsatsi e ka re ke bona tsatsi la teng. Letsatsi la ha grocery kena ha ha mosadi a qeta e kenya hae a isa ka ha mohaisane. Bomme le bontate ha ona thupe bohloko jwalo ka eo. Mosadi yona fihla a rekela bana bana bitsa matjhi a kena gate. Mosadi yona o tswile monna hae o teng. Monna hae ha le teng mosadi yona fihla ga a ke di tlisitse diphahlo tsa bana ke reketse baka ke ne ke re ke rekele le ba hao. Ha qeta mona re ke la ba se ke bona di tse ding tsa dijo tse ke di ratileng ka bona di le chipi ke se ke re ko rekele le wena matjhi. Mosadi yona a ipotsa potso letswalo le ya moqeta ha le mo fe phomolo ke entse hampe. Mosadi yona o mpusetsa ka molemo ke sentse kgotso ntlo ya hae empa mosadi yona o nketsa hantle. Mosadi yona letsatsi leo ha robala bosibu bohle. Monna ya botsa ho etsahala eng mo mosadi hana monate ma mothano mo yentsa hantle a fitla ka tlung ha hae o entse monna hantle mo reketse sutu. Monna na utlwa hore ntho ena ya nqetela ha ke sa kgona ho e mamella. Bosiu ba teng le monna teng a se ka robala. Bosiu a tsitsinya mosadi a re mosadi ha na tsitsinya mosadi a thawela fatshe betheng a khumama ka mangwela re taba ena ya nqeta.
a mosadi ya ka taba ena ya nketa ena nthwana ye o etsang e keta moya wa ka a re gobaneng o sa bue ke kopa o kolwane etsa ntho e nngwe gobane go thola gago go nketa ka gare a mosadi ka ko bua puo ke bone sebe saka ke bone phoso tsaka ke o sitetswe empa ko bua puo bane nthwana ya nketa ya o thola gago mamela ke ntho ke batlang go bontsha yona mosadi enwa sebetsa sa se sebeditseng se ketile pelo ya monna hae sebetsa sa se sebeditseng mohaisane ka mona ka next door yana o senjapa ka thotwe ya sia ntlo ya hae mamela letsolo la monketa ha ona motho a ka etswang mpe ena ba gutlisetsa ka ho loka mosadi yona tseba sephiri sa morana Jesu ha na re le hlona no fatse le dira tsa lona mosadi yona a hlokomela bohloko ba nthwena a ranke ke practice beibile le ha o le pain ho le bohloko pelong nyaka ha o bolele gore ke thabile ha o bolele gore ho monate maemong ana empa a nke ke etse lentswe ke etsa ka moanta etseng ka teng hore ke rate ba sang rating a nke ke practice lentswe a le etsa mosadi enwa a ikokobetsa mosadi enwa monna ha sa fedile pelong a bua mantswe yana o bua mantswe yana we mosadi wa ka monna yo mosadi wa ka ntshwarele ke o sitetswe mosadi yona bana monna na ntsa karete a mosadi ke entse sebe bua polelo fela ntshwarele lwana etsa ho hong a tshwara mosadi a ntsa re hle mosadi etsa ntho nngwe ho thola ha ho wa nketa monna diphahlo di banyane ha di sa molekana a katwa ke ntho ya hore ke mositetswe mare ha re letho ke entse ho hobe ma mosadi o ha re letho mosadi yona na tseba hore a nke ke etse ka moalla etseng ka teng mohlomong ke ntho e ka bolokang lenyalo laka ke ntho e ka sireletsang lenyalo monna letsatsi nona leo e ne le bana ba kgolang ba ne ba phahame mosebetsing moana sebetsa teng e le monna ya kgolang ditšhelete a monna ya kgolang ka hodima 100,000 ma mosadi yona sa tsebe letho ho etsahalang monna na ntsha karete ya e beya mona ha mosadi ya ka ke bolokile dimilione tsa diranta karete yena ha o e tsebe ke o sitetswe ke re ka jeno lena ke ketso ya o bontsha hore ke bone sebe saka o nkentse hantle empa nna ke o yentse hampe ke ne ke ga re lokise ditaba a ikoba monna yeno a re ke na le dihlong le tsa renye ke kentseng wena e ka re ka lo qala lenyatso fatshe re etse ho hong ho senga tsatsi la mosadi ya motshwarela tšanka mosadi ya re ha ke ba tlo dula ka hara ntlo ye kenana mosadi ya makaletse dimilione tsa sa tsebeng di tswa kae tse sa le di bolokwa yena sa tsebe a patetswe karete a phela jolo ka mofutsana mare bobe bo keneng ka tlung ya hae ba ntsha karete ya hae bobe bo keneng ka tlung ya hae ditshila tse keneng tsa hlahisa nthwana ntsa e batla bomme le bontate dintho tse ding kgotso e nngwe bobe bo mahlomola a mang a re tlisetsa thabo mosadi enwa monna mo kenya ka hara toropo a fihla mo rekela ntlo cash a re ke sa batla o dule mane ba rekisa ntlo ela mosadi yona rekelwa koloi e nngwe di-family tsa bitswa ho thona le mokete ho bulwa ntlo ba tlile bomme le bontate ba tseba lelapa lena ke lelapa le bohloko ba tseba ba ile ba bua ba hlotswe empa ba ipotsa ho etsahala eng mosadi yona ha fumane tjhelete empa ka jelena o dutse ka hara koloi ya reketsweng ke monana na sa mo rekele le dijo ya neng a fetswa monena ke mosadi ka ditjhelete tsa hae empa yena sa nke maikarabelo ka tlung ya hae ba tseba family yena hore mosadi yona na phela ka meyogo empa ka jeno lena go dutse ka hara ntlo ya reketsweng ke monna hae ba ipotsa ba tseba lelapa lena le na le thabo ha ba fihlile mo shebile kwane mong kwana empa ba fihla ba fumana batho ba tshwarahaneng ba ipotsa ba ne ona le ntho e ba e tsebang hore ka hara lelapa lena kgotso yona ha e
ha ba tsebe hore kgotso ye e tlisitswe ke mohlomong ha ba ne ba ka tseba hore monna yo o ile a tlisa mosadi e mong ka tlung ya hae lenyalo leo nka be le fedile hobane ba habo mosadi bana ba tla re ha re tlo dumella ngwana rona a itlo dula ka hara ditshila a itlo dula ka hara maemo a tjenana mohlomong nka ba tswile lenyalo leo le fedile empa ba makaletse lenyalo le thabileng ha ba tsebe kgotso ena e tswa kae ha ba tsebe dikoloi tse di tswa ka hara bobe bo bokae mosadi yena tseba ho no ho tseba yena fela jwalo ka banna bane ho tseba bona fela hore nna ntho ena e tswa kae veng yena e tswa kae le mosadi yona tseba hore ho kgutsa haka ka lebaka la ketso e bohloko e ke boneng ho tlisitse thabo laka ho kena ha mosadi yena kentse a dile kgotso yaka ho mothola haka ka jeno lena ho hlahisitse lethabo le ke ne ke le hloka ka nako e telele bomme bona ba thabile e ka ja ba bona moketeng ba thabile ba thabetse family ya kopaneng mara ba sa tsebe ha ba ne ba ka tseba tsatsi lona leo mohlomong le lona tsatsi leo lethabo le ka fela ma mosadi yona e boloka pelong ya hae a ga fela ke bona batswadi baka le bona ba kgotsofetse le ba habo monna ba thabile ha ke batle ba tsebe vein ena e tswa kae ha ke batle ba tsebe ntho tse ngata ke batla ba tsebe ho le hong fela morena Jesu o tlile thapelo tsaka tshi entse ka mo antaetseng ka teng ka jeno lena batho bohle le batswadi ba tlilo nyakalla moketeng ba ipotsa hore wa ne ntse le sa thabe kena nako ye ngata wa ne ntse le sa reke koloitse wa ne ntse le sa dule le ntse le emetseng ho no ho emetseng ba maketse anthi morena Jesu le lerato la hae le a sebetsa maphelong a bona ke batla ho bua le wena ka jeno o ska lebala ngwaneso mme le ntate morena Jesu o rata hona le dintho tse ding tsa o hloka ho khutse o yetse ka mo la etseng ka teng o ska ba bua le thole ha tjena bosibu o ikhutsetse fela empa o ska lebala o hlapa o ska lebala metsi nnake o hlame o tshintshara go ka letsatsi a ska tseba na o nahana eng o ska lebala ngwaneso ho boloka lentswe la hae pelong ya hao hobane ke lona fela le ka o hlolelang wa bona o le bolokile o yetsa o hlwatsiba ntwa ye o tshwanelang ba ke sa lenyalo la hao ke bua tjena ka jeno o lo itsa o no tshwarela monnena o dula o khutsitse fela tene ke re ho wena motshwarele ho motshwarela hao ho tlo lokolla dintho ho tlo khutlisetsa dintho mo di batlwang teng ke batla ho rapela le wena ke tatile ngwaneso ke batla ho rapela le wena ke a tseba maemo a ho monate mo leng teng maemo a ha thabisi mo dutseng teng ke a bona babuhi ba founa ke a bona ngwaneso wa founa ke bona dikholo tsa lona ke batla ho tlo rapela le lona empa taba e ka kena morena Jesu Kriste wa o rata a ka tjhentjha dintho a ka o fodisa a ka tlisa kgotso ya hao ke rata ho rapela le wena re na le tshebeletso ye nngwe e ikgethileng ke bone ha ke beya letsoho hodima batho modimo a tjhentjha maemo a bona ho na le ntho ke batlang ho bontsha yona ke ile ka rapella sweet honey ye nngwe modimo a re e re ke sweet honey ka rapella ke bone modimo a tjhentjha manyalo mangata a tlisa lethabo ka ga manyalo modimo a tjhentjha ntho ngwe le ngwe ka batho modimo ya wa ka o thusa ka jeno modimo ya ka tjhentjha dintho tsa hao modimo ya ka o boloka ka jeno o ka bona kgotso ya hae ke bua mantswena ka jeno o dutse bohloko mo teng o lahlilwe ke ntata ngwana mamela ka jeno ko yetse ka matlolaela ka teng a ko be mosadi e mong ya sa nna ntwa ya sena lerata a ko be motho e mong ntate ka nako ngwe ke la hao lenyalo ho bohloko ha hao empa ko khutse o fa modimo nako ya hae o fa modimo chance nka maikarabelo jolo ka pele sike wa nka tšhelete ya nka maikarabelo modimo ke modimo a tshepahalang ke modimo a nako tsa hae ha thusitse lenyalo le la hawa ka le thusa ha tlisitse khotso lenyalo leo le la hawa ka le thusa dumela ke rapela le wena empa ntho kgolokola ka letsa yona ke o ka ba le nna tshebeletsong e ke tlo ba le yona ntumella go tshware skin sa hao nke ke bua lentswe la modimo ba ke sa botshelo ba hao in the name of Jesus Christ modimo wa ka ke lokolla hona jwale
ngwaneso ke yona modimo a ka lokile re a dumelana nna le yena hore modimo wa ka moya ona o no busa lenyalo la hae ha o sana matla la hae le tokelo. In the name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus, modimo wa ka hona jwale ke bua matla khotso ya hao ke ya makgahlano le matla matimona ke ya makgahlano le matla satanism in the name of Jesus. Modimo wa ka ke ya makgahlano le matla ohle a manage le khotso ya hae mangapa manyakene le nyalo la hao ke ya makgahlano le moya o ko ho yena hona jwale ke busetsa le nyalo la hao maemong a nepahetseng in the name of Jesus. Engapa inya satani ya rojwa hona jwale matla le fifi ya rojwa in Jesus name. Modimo a se mora motho hore a ka tloela o tshepahala o santsa o tshepalla hona jwale. Amen and amen. Modimo a hlole ke letho ke batla o tlo rapela le wena thapelo nyene ya o katela ke tlo rapela ke kopa modimo o etse ka mosa wa hao date hona le ntho nngwe ke batla mme ba tsebe ka jeno. Every Sunday, Sunday se re tlang ho sona mo Klerksdorp re tsena ka 8 o'clock every Sunday re tla be re le mo ka Sunday. So re kopa hore Sontaga sena o go re etele Klerksdorp mo Jobetina mo Jobeten extension 13 hona le skolo mo sa Christian skolo se sa Christian ka mara sona fela o tla bo sontso bona ke ka mara sona manga pa mo ka motsa fela ka tshiretse ya Bishop Pitso ya dikakapa manga pa mo tla o isa mo ilenteng. So e ka mara skolo so fela jwale go potolo hao modimo ho tlo mo skolo se se lenteng ho ya ka mara skolo se jwale ke ne ke re ho wena a kopane Jobe 10 extension 13 and then number ya 10 ke 14386 extension 13 modimo tlo ba le wena mo Carltonville re tsena ka 10 o'clock Carltonville o ka ya teng placing ya teng ha o ya teng ke skolo o nona le skolo sa gale mo plekeng ya teng ba ditsa Batswaneng ke mo Batswaneng ya teng mo Batswaneng magale teng ha o kena fela teng mo hona motho a sa tseding ha o ka kena straight ka pleke ya teng wa batla ke se number Batswaneng ka gore founela di number tso di bona mo screening ha o ka re founela mo o tlo bona morena Jesu o tlo etsa hantle di number tso o tlo re thola teng o tsona mme re tla fa direction hantle ya bobedi ke mo Foxville re tsena teng ka 12 o'clock ka 12 o bole mo Foxville teng mo extension 3 ha o kena ka extension 3 fela o tla bo sontso bona sebaka mona mkhukho moholo wa magwenya zonke hona mo Foxville ke mo ka kopana le rona Sunday 12 o'clock. Please etsa hore beten tshebeletsong tseo le di plekeng tse ding di temong tso di shebeletse screening ke tse ding tsa di kireke mo ka fumana halanteng mo ka yang teng wa bona modimo le matla hae etsa bonnete ba hore ba sebakeng seo because modimo o na le morero ka di 1 re tla be re le sebokeng manene re na le tshebeletso e kgolo e re batlang ho ba ka yona hona mo haufinyana le community hall tla bo hlomme tente e kgolo mo hobane ke nako ya ho ikganya modimo e bone re tla be re tlatse diplate kaofela ke dumela hore haufinyana re tla be re le Bethlehem re na mafelong a kgwedi e tlang re tla be re le ka hare ho yona modimo o na le morero ba tsa maphelo a batho modimo ha sitwi ke letho jwale re ba le nna ditshebeletsong tseo o tlo bona kganya modimo o tlo bona modimo a etsa dintho tse kgolo batho ba HIV AIDS modimo ba fodisa mamela ha ona ntho e hlola modimo etsa ka mo o laelang ka teng to dwetsa nnete la ka ba lenyalo le jwang kapa jwang o lo hloka bana ho le jwang etla hona le mohlolo modimo a tlo etsa ke itse hona le sweet honey e ka tshintshang boemo ba hao ena modimo o na le wena modimo wa o rata. Amen and amen. Oh ha di tshepe modimo ke modimo a tshepala re skonyela ona le dintho tse ding tse morena Jesu a leng busy ka tsona nako ke re phela mo tsona. Ya ke kwana ke bontshang mamedi ke re Sontageng sena modimo tla ba etsa dintho ka tsela e phahameng haholo because modimo wa rona wa tshepahala. So modimo wa rona ha se tshwe ke letho ke dumela modimo haholo hore modimo ka jeng lena o tloetsa mohi ka tsela e right modimo o tlo ba etsa hantle o tlo ba bontsha kganya hae modimo o tlo ba ntsha ntate yone ke mo shebile le mme yona yana le mathata modimo o tlo ba etsa hantle le baka la ka kilena jwala ka mo profita ya ho mmeng ba ke sa batho eng ka panye ke buang
modimo o profita bophelo ba hao ka ga ntlo ya hao ntho tse ke di buang modimo o mpontsha tsona gore ke maemo a di-challenge tse ka ga lenyalo la hao mara lenyalo leo modimo a ka le tšhintšha nako nngwe ipotsana go etsala makere lenyalo leo modimo a ka le kgotlisetsa maemong dumelana le nna o hloka ho fumana letso lena la moprofita hodima bophelo ba hao modimo o tlo tšhintšha ntho ye nngwe le nngwe ka wena o tlo qalela ho bona modimo a o hlolela because modimo a rona ke modimo a tshepahalang ke rata o amoela dikholo tse mmalwa gona jwale ke nana and because modimo o ratile haholo but di-number tsa ka tsa private ke tsena tse tso di shebileng 073 9659 136 073 9659 136 ke tsona di-number tse ke naganang ka thusahala go tsona tseo mo kaofela and then o founele go tsona fela modimo o tlo bontsha kganyae modimo o tlo bontsha matla hae because modimo a rona ke modimo a tshepahalang ha sethu ke letho eng kapa eng a ka etsa hobane ke modimo so ke kopa o mfounele dinambeng tseo and number tse ding tse latelang tseo o ka mfounelang go tsona gona jwale hape ke 071 9131 104 071 913 1104 o ka fumana dinambeng tseo ndeng kapa neng founa fela morena Jesu o tlo etsa ka mohau wa hao hoba ke modimo ya tshepahalang ke modimo ya lokileng ha o sa re fumane tseo hape 071 9427 922 dinambeng tseo o ka re fumana and morena Jesu a ka o etsa ka mosa wa hao re di ka kapa mme re dumela modimo hore a ka o fa mosa wa hao mosa wa hae modimo a ka o fa mohauelo ya hae hobane ke modimo a tshepahalang so ha ona letho le mositang so nakong yona ena re dumela morena Jesu Kriste hore o tlo re fahlolo hobane eng kapa eng re etsa tlotlisong ya lebitso la hae o wa re phahamisa nna tshonyela hona le dintho tse ding Sunday sena tse modimo a mpontshitseng tsona tse a batlang ho di etsa bakeng sa matshelo a batho modimo o batla ho lokolla batho o batla ya ho bontsha kganya ya hae maphelong a batho hobane modimo ke modimo ya tshepahalang so re sontaheng sena modimo na mpontsha ntle gore hona le batho ba tlamileng ba lokollwe ke beke ya mehlolo ya batho ba kulang ba batla ka bongata modimo tlo etsa mehlolo haholo ke tlabe ke sekametse ona tabeng ena manyalo le batho ba kgwebo ba ditendara bo ra kgwebo bohle kaofela ba bona because batho ba bang ba expressa dintho tse bohloko tsa ho sotlwa ke memeya tsa o ba le tšhelete mara ba sena kgotso ba ba kula ba bang maemo a bona a ba kenya ka ga dikoloto ba bang matlo a bona a tlo jiwa maemo a bona thata but ke batla ho bua mantswe ana hore morena Jesu Kriste o na le morero ka maphelo a bona a sonta sena batle ka bongata and then ba tlo bona kganya modimo ba tlo bona letsola modimo le ba lokolla hobane ke a dumela hore pula ya hlononofatso e tseleng ya ho kena tlung ya hao hobane modimo wa rona wa re rata modimo wa rona wa letsotella modimo wa rona ha se modimo ya tloella mang kapa mang tja o kopa hle mo leng teng a kwetse bonnete ba ho palame o fihle mo re leng teng mme ha o fihlile etsa ho itlhahise re tsebe hore o tlile o teng sebakeng seo o se ke wa kgutla fela letsola modimo le sa dula hodimo maphelo bao re sa o rapella re sa o lokolla ka hara maemo leng ka hara ona hobane modimo wa rona ke modimo a tshepahalang ka ga Botswana ka moo re tla be re le mo haufinyana re dumela morena Jesu ke modimo a tshepahalang ane ke a leboha hobane ke a tseba hore lerato la lona ha le tlohe modimo lerato la lona le dutse ho modimo ka dinako tsohle so tshepalla modimo le ka tjheno etsang ka mo a le laetseng ka teng mme le tla bolokeha lentswe la o la qetela o ka reng o babui babui nka re fela ho lona hona le mantswe a mabedi a mararo eng ka buang e ke a mametseng ho tswa ho ntate wa ka o bua mantswe ana hore etsa ka taelo mmeng ha o etsa ka taelo o tla o fumana mehlolo because haeba batho bana ba ile ba hana o etsa ka ho mo morena Jesu Kriste a neng a ba bolella ka teng hare ba tshele metsi ka hare dinkgo tse hlatswetsang mohlomong veini ka beile a ba siyo mara ke dumela hore ha re ka ra etsa ka taelo ka moo mollomo wa modimo o bolelang ka teng ha ona ka mokgo re ka feilang ka teng bophelong empa ha re ka ra etsa ho ya ka moo taelo e buang ka teng ha re ka ra mamela mollomo wa modimo jwalo ka ha ntate wa rona a bua mantsibuong a letsatsi la kasheno a re etse ho ya ka taelo ha ko etse fela ho ya ka taelo o tlo tseba ho bona hore ho tlo ba le tharollo hodima maemo a feng kapo a feng ka rolla pala hao ka hare ho bophelo ba hao hona le dintho tse tlo etsahala ntho e nngwe fela e re tlamehang re etse ha re
etseng ka taelo, re etseng ho ya ka moo modimo a batlang re etse ka teng, re etseng ho ya ka moo bahlanka ba modimo kapa mohlanka wa modimo a re bolellang ka teng. Ha hona letho le hlolang modimo. Ke rata hore fela ka mantswe ano ntate wa ka ke a leboha. Amen. Amen. Di ka kapa ho ha. Amen. Ke tshepa morena Jesu Kriste hore lerato la hao la hae ha le no tloa pelong ya hae. Ya ntumeleketse thapelo ena le wena. Ka dinako tse ding o fetile maemong ao, lenyalo la hao le maemong ao, maemana a hao a bohloko. Ha o so kopane le Jesu, ha o so mo memele pelong ya hao, ha o so mo memele bophelong ba hao. Ntumeleketse thapelo ena le wena. Re hloka supporto ya hao e kgolo haholo. Re hloka ho ema le wena. Re batla ho ema le wena. Empa o ka tseba o ka re supporta ka eng kapa nyona le yona. O ka supporta ministry ona, o ka ema le rona ministry ona. Mara jwale ntho bohlokwa ho rona ho feta ntho tsena kaofela ke bophelo ba hao. Ha ka bona bophelo ba bo kgutletse maemong. Ntumeleketse thapelo ena le wena. E re morena Jesu Kriste, ke bone sebesaka, ke bone ke o sitetswe ka o so yetse ka moo o ntaetseng ka teng. Jwale ke a sokoloha, ke kgutlela ho wena. Nthuso ho boloka lentswe la hao pelong ya ka. Morena Jesu, hlwekise ka madi a hao hore ke o lokele. Ka tjeno lena ke a dumela ka pelo, ke bolela ka molomo wa ka ho Jesu Kriste o mora modimo ya nshwetseng, ya hloletse lefu le lebetle. Ka jeno ke a o amohela pelong ya ka. Kena morena Jesu pelong ya ka, o be morena le mopholosi wa bophelo ba ka ho tloha ka jeno le ka ho sa feleng. Boloka lenyalo la ka, boloka family ya ka, ho dumeleng ha ka ho wena morena, ha o tlise diphetho ka hara ntlo eso, ska tlohella bophelo ba ka. Ke a o hloka morena. Amen. So bophelo ba bo bolokilwe ke modimo. Modimo o tlo ba le wena, etsa bonnete ba hore ha o leba le ditaba tsena pelong ya hao. And o ska lebala a re kopane sontaheng sena Jobetina Extension 13, Jobetina Klerksdorp, mo Jobe 10 Extension 13, kamora sekolo sa Chris Hani, kamora sekolo sa Christiani, number ya 14386, mo Extension 13. Ya sebakeng seo morena wa Kgotso o tlo ba le wena. O tlo bona matla Carltonville, o ka re fumana teng, ma di number tsa rona ke tseo mo ka re founelang teng ho fumane neng kapa neng nako yo go hlokang. Morena Jesu o rata lerato ene le nna ke o rata lerato. Modimo o boloke ho ha ka kapa. Amen.